नमस्कार दर्शक बंधु मु अनु आम चैनल एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ को आपण मानक स्वागत करूँ। चलतु आज भुवनेश्वर आम स्टेट म्यूजियम को एक्सप्लोर करवा ठीक अच्छे। संग्रहालय को एक्सप्लोर करने पूर्व आपण मान रिक्वेस्ट करम चैनल एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ सब्सक्राइब करें लाइक करें मन शेयर करें आसतु भीतर भी एक्सप्लोर करवा। यही म्यूजियम टी वर्तमान बीजेपी नगर कल्पना स्क्वायर अवस्थित किंतु 1932 मसीह यहाँ कटक रेवेन्सा कलेज प्रतिष्ठा करते डॉक्टर घनश्याम दास, श्रीजुक्त एनसी बनर्जी एंड श्रीजुक्त हरिकृष्ण महताब जी। 1945-46 से ब्रह्मानंद बिल्डिंग ओल्ड भुवनेश्वर को शिफ्ट होता पटेल हॉल को 1950 शिफ्ट होता किंतु यहाँ 1957 फाउंडेशन पकई आमर पूर्वतन राष्ट्रपति स्वर्गत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जहाँकि फाइनाली बिल्डिंग टी कंप्लीट होता 1960 रु म्यूजियम टी एपर्यंत रही। बर्तमान आसतु आम टिकेट करनवा बड़ लोक 20 रुपीज रोचे 10 वर्ष कम लोक पिला 10 रुपीज आ 5 इयर कम हेले फ्री रोचे फरेनर को भी 20 रुपीज रोचे। आपड़ ये मोबाइल वीडियोग्राफी करेंगे 10 रुपीज रोचे जब कैमेरा कर 100 रुपीज रोचे। टिकेट करके भितर को आसवे आ शूटिंग भी करेंगे देखी भी पारे। देखो ये केते सुंदर सुंदर जो सब पशु पक्षी मॉडल्स बना जाए। पार्किंग अच्छी 2 व्हीलर पार्किंग भितर अच्छी 4 व्हीलर पार्किंग तो साइड रे अच्छे पार्किंग किसी असुविधा नहीं आपण मैंने गाड़ी नहीं आसपे। देखो फूल कुंड गुड़ केते सुंदर भाव सजा जाइए आ साइड रे देखो सब जीवजंतु गच्छरे जीवजंतु आकृति देकी सजा जाइए। आसन बर्तन टी भितर देखो ये डियर होते बढ़िया लगुच गच्छरे बना जाइए बढ़िया देखा जाए। चलते बर्तन भितर को जीवा। बर्तमान जीवा भितर को देखा ये कौन सब मूर्ति सब बनाई बहुत सुंदर सुंदर ताकू देखा। दिस साइड लायन और शेर स्कल्पचर गार्डन अच्छा फूल गछ बहुत गुड़े लगा जाइए। म्यूजियम को एंट्री कर बहुत सुंदर पार्क टी अच्छी चलो ताको एक्सप्लोर करबा। म्यूजियम में बैग अलाउ नहीं तो क्लॉक रूम में रखिके आपण माने आसीबे। आसंदो ए केते बढ़िया बढ़िया मूर्ति अच्छी ताकू देखिए जोटा कि हमर पुराना ऐतिह्य मूर्ति सब अलग अलग जगह रो खोदे करी पाइचंदी एठी सेव करी रखा जाय। किछि भांगी रुजी जाईची देखंदो एठी बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति गुड़ी तो भांगी रुजी जाईची ताकू सेव करी रखा जाय। यही मूर्ति गुड़िक खंडगिरी जाजपुर उदयगिरी ललितगिरी रत्नगिरी आमर धौलगिरी यही सब जगार खोदित कर पाई। देखो ये मंदिर चूड़ादेश ये मंदिर साइड रे जो लगी था सब मूर्ति मान से सब जिते सब भांगी जाइए आनिक सेव कर रखाई ताकि आम मैंने देखिले आम पुराना हिस्ट्री को आम कल्चर को आम जापर। ये देखो फूल के सुंदर भाव सजा लगुच छोटिया पहाड़ ये पिला खेलिया बहुत गुड़े खेलना रखा है जमीक दोली शीश ये स्लोप पे अच्छे पिला स्लोपिंग करेंगे छोट पिला पार्क भी बहुत सुंदर है। यही पार्क टी को मनलोभा कर फूल मान देखते येलो रेड सब प्रकार कलर फ्लावर्स ता संगे बहुत फलती गछ जमीक छोट छोट आंब गछ जो आंब बहुत परिमाण फले साइड देखो के सब ग्रीनरी जो स्टाइल गछ जो पत्र देखो व्हाइट ग्रीन रेड पर्पल सब मिसा जो पत्र गुड़िक स्टाइल पत्र थाए से सब गछ भी माने मॉडर्न गछ भी ये लगा जाए जोटा कि पार्क को आहरी सौंदर्यमय करुचे। देखो संगे ये छोट पिला खेलना मार्शल साइड देखिए एपट साइड देखो ये गोटे फाउंटेन देखो खेलिया सब प्रकार खेलना अच्छे। देखो स्टैच्यू बना जाइए जेटा कि आप फेस रखी फोटो भी उठे पारे। देखो गोटे बढ़िया पर्पल आउ येलो कॉम्बिनेशन लिली बहुत सुंदर लगे। आई गोटे सुंदर जिन देखो गच्छरे ओहड़े की सिक्का मध्यम छोट छोट गछ सब लगे माने बहुत सुंदर लगे परिवेश को बहुत सुंदर करके देखा बढ़िया देखा। आपण चाहिए भी घरे आप छात एमती गछ लगे पारे। पार्क टी पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी रेड फ्लावर बहुत ही सुंदर लगुच। आ देखो गोटे फाउंटेन अच्छी पछपटे बुद्धंकर गोटे सुंदर मूर्ति जमी रत्नगिरी ग्रेट सहित अच्छी ना से टाइप बना बहुत बढ़िया लगुच। आप चार्टा आसले फाउंटेन सहित मजा नहीं पारे। देखो कितने सुंदर पिंक कलर गोलाप गछ लगाई पूरा पैक होती एपट साइड देखो एपट साइड भी देखो बहुत गुड़े गोलाप गछ लगी बहुत सुंदर लगे। देखो गछ को काटी केते सुंदर सुंदर माने पशु पक्षी
चेहरा बना है जो मूर्ति टाइप ठेकुआ मयूर हंस देखो ये गोटे मंदिर चूड़ा खसी जाइए जोटा कि सेव कर रखा आमर से जो युद्ध टाइम जो टोप यूज होता भी देखो ये सेव कर रखा बर्तमान म्यूजियम भितर को जीवा म्यूजियम भितर जावा मेन गेट दी साइड दुईटी सुंदर मूर्ति रखा जाइए नमस्कार मुद्रा अच्छे तापर आम ग्लास डोर खोलिक भितर को जीवा भितर गला आपण मैंने बुद्धंकर गोटे बहुत सुंदर मूर्ति देखिए तापर भितर को एंट्री करिए एंट्री कला टिकेट देकी भितर को जीवा मु कहती टिकेट नहीं आसे ता साइड रे गोटे दृश्य श्रव्य कक्ष पाइक विद्रोहर ऑडियो वीडियो लाइब्रेरी अच्छी आ बुक्स भी अच्छी अपन जाइए भितर भी पढ़ी पारे और देखिपारे चलते बर्तमान भितर को जी भितर गला टिकेट देखिकी एंट्री करेंगे देखो टिकेट कलेक्टर सार जो बसने पाखे केते सुंदर मूर्ति बना जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो यार फाउंडेशन पकड़े से विषय भी लिखा जाए अपन पज कर पढ़ी पारे देखो यहाँ आम से जो मंदिर केमती बना होता नौ वाणिज्य केमती करा होता गोटे सुंदर मॉडल टे देखो गाई पशु पक्षी समस्त को लेकिन जाते वाणिज्य कला बेले प्राचीन ओडिशा समृद्ध नौ वाणिज्य तार एत सुंदर मॉडल टे देखो बोईतर केते सुंदर मॉडल टे बनाई से लोकर पहनावा जिनस पत्र कौन सब नौ बिजनेस करने से सब भी मॉडल भितर ड्राइंग करा जायछि आ सामने देखो मुक्तेश्वर मंदिर सुंदर मॉडल टे जो डांस हुए आम ओडिशार कल्चर से मंदिर को देखले आपण माने जानि परिबे से मंदिर एते सुंदर भाবে बना जायछि ओडिसा रे संस्कृति कल्चर को नेकरी ता डिजाइन को नेकरी देखंतु बहुत बड़ा है ता सामने रे अष्टभुजा श्री गणेश गोटे स्टैंडिंग पोजिशन मूर्ति टे अछि तांको आमे दर्शन करके नमन करके आगु को जीवा एठे देखंतु सिपाही विद्रोह गोटे सुंदर मॉडल बना जायछि ए साइड देखंतु एपरी इंग्लिश माने आ एपर साइड रे हमरो उड़िया पाइक माने जोटे कि पाइक विद्रोह हेतला तार मॉडल ता संगे रे जो सम्राट खारवेलंकर तांकर भी गोटे सुंदर मॉडल अच्छे जोटा कि खंडगिरी उदयगिरी को लेकिन बना जाइए ये मॉडल देखो ये खारवेल अभियान युद्ध अभियान आरंभ कर खंडगिरी उदयगिरी पर्वत जो राणी गुंफा तार सुंदर मॉडल टी यही म्यूजियम रो ओपनिंग टाइम रही सकाल 10टा रु संध्या 5टा आ प्रतिदिन वीक रे रहउची केवल मंडे छुट्टी रहउची आपण जते आसीबे आसी देखि परिबे कि मंडे आसीबे मंडे टा छुट्टी रहउची यही रूम रू बाहर को आसला आप देखिए बहुत सुंदर मूर्ति आपने जानी प्रभु जगन्नाथ जी बड़ भाई बलभद्र माँ सुभद्रा सुंदर मूर्ति ता संगे तीन रथर तीनोटी चक रखा जाइए आपने आसिले आप देखिले आप जापर ये जो ग्रीन कलर देखते प्रभु बलभद्र रथर चक येलो कलर टी माँ सुभद्रा माँ रथर चक और एपट साइड जो चकटी अच्छी ब्लैक कलर बढ़िया से डिजाइन होती प्रभु जगन्नाथ जी का रथर चक तीनोटी रथ चक को मुंडिया मारिक आगे को जीवा यही म्यूजियम को 11 भाग विभक्त कराई आम प्रथम आर्कोलोजी विभाग को जीवा देखो प्रत्नतत्व विभाग आर्कोलोजी विभाग आईटे पज करके विषय भी पढ़ी पारे जोटा कि आम ओडिशार आर्कोलोजी प्रत्नतत्व उपर दि जाए मूर्ति आ फोटो गुड़िए जोटि कि आप देखिले जापर ओडिशार कल्चर केते डेभलप से भी केते डेभलप थिला मूर्ति मान केते सुंदर से जी बन कलाकार मान भी धन्यवाद एते सुंदर भाई पत्थर खोदी कर बना जाए आ बहुत गुड़े एरिया हिस्टोरिकल प्रूफ भी आपण माने एठो पाई परिबे देखंतु केते सुंदर मूर्ति गुड़िए बना जाइए सेते बेले खोदन बेले किछटा भांगी रुजी जाइए किंतु फिर भी ताको एठारे एते सुंदर भाबे माने प्रोटेक्ट कर रखा जाइए आपण माने देखिले जानि परिबे आसंदे से मूर्ति गुड़ी को देखिबा आ तार हिस्ट्री विषय जानबा चेष्टा करिबा यही जो सजा जाइए तृतीय शताब्दी ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी आरंभ कर मध्ययुगीय प्रत्नतात्विक मूर्ति समूह उत्कलर जो रोचे आमर समृद्ध कला नैपुण्य को प्रतिपादित करुच्ची विभाग प्रथम कोठरी बौद्ध आ जैनकर बहुत गुड़े मूर्ति आ धर्म विषय अच्छी कीर्तिराजी द्वितीय और तृतीय रूम रे जमीक शाक्त ब्राह्मण विष्णु शैव आमर कृष्ण एमानकर निच्छक कलात्मक मूर्ति गुड़िए रही चलतु ताकू आम बर्तमान एक्सप्लोर करवा
देखो ये मुझे प्रथम रूम रे बुद्धंकर जैनकर बहुत रही देखो बुद्धंकर केते बढ़िया बढ़िया मूर्ति खोदित रही देखो जैनकर गोटे बहुत सुंदर मूर्ति जमी आप खंडगिरी ऊपर जैन धर्म जो अच्छी मंदिर ता भर भी एमती एक्जाक्ट मूर्ति पाइबे ये जैनिज्म विषय भी लिखा जाइए आपण मैंने पज कर पढ़ी पारे आ देखो ऊपर फोटो दि जाइए जमती कि आपंकर खंडगिरी उदयगिरी ये देखो सुबाई गोटे कोरापुट रोड पहाड़ उपर जो सब उद्धृत होता तार भी केते गुड़िए फोटो संगे खंडगिरी उदयगिरी आपने जानते जैनिज्म बहुत जैनिज्म बहुत प्रादुर्भाव था ये उदयगिरी सभा ऊपर मोर उदयगिरी जस्ट पकई गोटे भिड आप देखिपारे यहाँ देखी यहाँ जो गणेश गुंफा आ रानी गुंफा उदयगिरी यहाँ देखते गणेश गुंफा दी साइड दुईटी हाथी जगुंट रानी गुंफा रानी गुंफा मानने पृथ्वीराज केते उत्कृष्ट आपण माने फोटो जानि परछे आपण माने मो वीडियो उदयगिरी वीडियो को जाके देखिबे एते बढ़िया से माने सेतरे खारबळ टाइम रे काम करा है आपण माने देखिए विश्वास कर परिबे से वीडियो को जाके आपण माने देखि परिबे मो एठी आई बटन दे देबी देखो एटा हाथी गुंफा एटा रानी गुंफा बहुत गुडी गुंफा सेठरे अछि एते माने कलात्मक क्षेत्र एते हाई लेवल अछि आपण माने देखिबे निश्चय जानि परिबे खंडगिरी उदयगिरी तापरे आपण माने जानछन्ती हमर जाजपुर जिल्ला रे जो रत्नगिरी अछि उदयगिरी अछि सेठी भी माने एते बढ़िया बौद्धंकर सेते बेला जो बौद्धंकर प्रादुर्भाव थिला बुद्ध धर्मर तार आपण माने कीर्तिराजी गुटे देखिले आश्चर्य तो निश्चय हेबे तापरे देखंतु आ कटक जिल्ला रे ललितगिरी तार भी देखंतु केते गुडी एठारे दिया जायछि जो उद्धृत करछन्ती देखो एटा ललितगिरी आपण माने मोर ललितगिरी वीडियो जायछि आपण माने देखि परिबे मो जाजपुर उदयगिरी रत्नगिरी आ कटक ललितगिरी तीनोटी जाक वीडियो पकईछि आपण माने जाइके देखि परिबे आ खंडगिरी उदयगिरी भी देछि आपण माने ताको भी जाइके देखि परिबे केते कलात्मक मूर्ति गुडी को देखंतु केते बढ़िया से एटा गोटे कोन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट रो अरागड़ रे सिठी भी उद्धृत हेछि किछि आ बहुत गुडी मूर्ति एटा हेछि तार सब फोटो एटा दे देछि ता भद्रक डिस्ट्रिक्ट सोलामपुर रो उद्धृत हेछि ए मूर्ति गुडी को बुद्धंकर जैनकर केते जानछन्ती गोटे टाइम थिला जे जैनिज्म बुद्धिज्म भी प्रादुर्भाव आम ओडिशा रे बहुत जोर थिला सेते देखो मूर्ति गुडी ता संगे हमर शक्तिजिम सैवजिम विष्णुजिम तार भी बहुत प्रादुर्भाव अछि जोटा कि मो बर्तमान से मूर्ति गुडी भी देखिबी आप बर्तमान को देखि दियंतु बहुत बढ़िया बढ़िया मूर्ति कीर्तिराजी सब जोटा कि हमर सेते कला संस्कृति को प्रतिपादित करे बर्तमान देखो बुद्धंकर केते बढ़िया मूर्ति एठी तो गोटे टिके भांगी जाई बेक पर्सन नाही ये देखंतु ऋषभ देव माने सेतले जो बुद्धंकर बुद्ध तीर्थंकर थिले से ऋषभ देव ये हेले अवलोकितेश्वर सेते जानछन अपन बहुत बौद्ध धर्मर धर्म ज्ञानी माने थिले से मानकर भी बढ़िया बढ़िया मूर्ति एठा रखा जायछि आ से मानकर ना तांकर समय भी एठारे लिखा जायछि ई जेन लिखा जायछि और पद्मपाणी अवलोकितेश्वर माने से बुद्धंकर आ जने धर्म प्रचारक देखंतु बढ़िया मुद्रा रे बसछन्ती ध्यान मुद्रा रे आ मूर्ति भी भलो अछि एठी देखंतु बोधिसत्व जतले से पाइथिले सेते बेलार बुद्धंकर मूर्ति रे देखंतु से ध्यान मुद्रा अछन्ती एपटे भी देखंतु मूर्ति टिके भांगी रुजी जायछि खोदन टाइम रे इधर वर्षा बा किछि प्राकृतिक विपर्य जोगु एथि त आनी कि सेव कर रखा जायछि एठी बुद्धंकर देखंतु ध्यान मुद्रा रे बसछन्ती बहुत बड़ा लाଗୁଛି ଏଠି बौद्ध स्तूप जो स्तूप तंकर थाए जानछन देखिछन्ती आपण जे कोनोसी बौद्ध स्थान को जिबे एमती राउंड राउंड शेप रो स्तूप तंकर थाए एठी बुद्ध भी ध्यान मुद्रा रे बसछन्ती आपण रत्नगिरी देखिबे बहुत ही बौद्ध स्तूप अछि जोटी किंदी राउंड स्पेस रे देखन बुद्धंकर केते वैरायटी मूर्ति से पड़े गोटे देखिली एपटे देखन गोटे बसे से ध्यान मुद्रा बसनि किंदी एही मूर्ति भांगी जायछि जोटी कि ना लिखा आइछि मंजूश्री जे देखि बुद्धंकर शिष्या एबे वर्तमान चलंती जिबा देखिबा आउरी भेराइटी मूर्ति देखो बराहंकर भेराइटी रूप जो बराह अवतार ना विष्णुंकर तांकर बहुत भेराइटी एठे रूप और मूर्ति मान रहिछि तापरे आगु को जिबा आगु कले अपन देखिबा आउरी बहुत भेराइटी मूर्ति बहुत गुडे भांगी रे जे चिन्ह जना पड़नी जे लिखा आछि देखो विष्णुंकर देखो जे गदाधरी बसछन्ती विष्णुंकर भी भेराइटी रूप अछि पर बराह रूप देखिले बतन पी माने चतुर्धा मूर्ति विष्णुंकर बहुत गुडे मूर्ति रखा जायछि आपण मन ताको भी दर्शन करंतु
ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀ ଧରିଥିବା ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଜ ରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତରେ ବଂଶୀ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀ ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ବତୀ ମା ବହୁତ ଶାନ୍ତ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହାତରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ବି ବହୁତ ପାୱାର ଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଜିମ୍ ଶୈବଜିମ୍ ସହିତ ଶାକ୍ତଜିମ୍ ର ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିଠୁ ହିଁ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କଠୁ ହିଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି। ତ ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏଇଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିଏ ରଖାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ହଉଥିଲା। ମାଙ୍କର ସବୁ ରୂପର ବରାହୀ, କୌମାରୀ, ତାପରେ ମା ପାର୍ବତୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ମା ଚାମୁଣ୍ଡା, ସବୁ ମାଙ୍କର ଯେତେ ରୂପ ତାର ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ପଜ କରିକି ପଢିକି ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଆହୁରି ରୂପ ମା ପାର୍ବତୀ, ମା ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା, ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବୈଷ୍ଣବୀ, ମା ବୈଷ୍ଣବୀ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମହିଷାମର୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା, ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ, ମାଙ୍କର ବହୁତ ରୂପ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସିଂହବାହିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମାଙ୍କ ଦେଖିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଲଗା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୈରବ, ଭୈରବଙ୍କର ଭେରାଇଟି ରୂପ ଯୋଉଠିକି ଖୋଦିତ କରି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠାରେ ସେଭ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭୈରବଙ୍କ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ହର ପାର୍ବତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ହର ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ବି ଗୋଟେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ରାଜା ବା ଲୋକ, ସେଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ। ଏଠି ହର ପାର୍ବତୀ, ନଟରାଜଙ୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବି ନଟରାଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ଏଠାରେ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିଏ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର, ଇଏ ବି ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ, ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ବଂଶୀ ବାଦନ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଏଇଠାରେ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଲେଖାଯାଇଛି ମନସା। ସେତେବେଳେ କି ଦେବୀ ଥିବେ, ମନସା ଦେବୀଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକୁଳେଶ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୂପର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ନାଁ ଅଛି, ଯେମିତି ଏକଦନ୍ତ, ଲମ୍ବୋଦର, ମୂଷିକ ବାହନ, ସେପରି ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ମାତା ଯମୁନା, ମା ଗଙ୍ଗା, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିଏ ରହିଛି। ତାକୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ସ ର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାର ସମ୍ଭବଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ବହି ଅଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ ବା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଜନ୍ମ, ତାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟରେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଅଛି। ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଉ ମୟୂର ବାହନ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଦ୍ରାରେ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବି ଭେରାଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ବି ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ। ଏଠି ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ମୟୂର ବାହନ ଉପରେ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁର୍ଗନ କୁହାଯାଏ, ମୟୂର ବାହନ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ବି ଭେରାଇଟି ନାମମାନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଷଡ଼ାନନ, ମାନେ 6ଟି ମୁଖ ତାଙ୍କର ଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର। ତାଙ୍କ ସେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ। ଏଠି ବି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ମୟୂର ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭେରାଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଯେମିତି ଅଗ୍ନି, ପବନ, ସେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିଏ ଏଇଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ବି ରଖାଯାଇଛି। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବନାଯାଇଛି। ତା ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ବି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ନର୍ତ୍ତକ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କର ବି ରଖାଯାଇଛି, ମା ଦେବୀ ମାନଙ୍କର।
ଏଠି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ଚାରିଣୀ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୋଧେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୁହନ୍ତି, କାରଣ ପୋଜିସନରୁ ଜଣାପଡୁଛି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରପାଳ ଟାଇପର ସେଇଭଳିଆ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ, ଯୋଉଟାକି ବୀରଶାଳା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲେଡିଜ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖନ୍ତି ସେଠାର। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯୋଉ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ମାନେ ବଡିର ସେପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି। ସେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ବି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାଗର ବି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାଗମାନେ ବି ତାଙ୍କର ପାୱାର ଥିଲା। ନାଗ ଆମର ନାଗ ଲୋକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପାତାଳପୁରରେ କହୁଛେ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନୋଟି ଜାଗା ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ପାତାଳରେ ନାଗମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଏବେ ବି ଅଛି ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେଇ ନାଗଲୋକର ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଯକ୍ଷିଣୀ, ଯକ୍ଷ ଗୋମୁଖ ମାନେ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ରହିଛି। ଯକ୍ଷ ଉପରେ ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟାକି କାଠରେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଥରରେ କେମିତି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ବନା ଯାଉଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନମୁନାଟେ। ଆଉ ସେତେବେଳର ରିଅଲ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧଟା ଆଣିକି ଏଠି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଫଳକ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ, ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭ ବି ଏଠାରେ ଆଣିକି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି କେତେ ଡେଭଲପ୍ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଛି। ସେତେବେଳର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଭାବେ କାମ କରାଯାଇଛି। ସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଆପଣମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ତାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମଡେଲଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ସେତେବେଳର ଆମର ରାଜାଙ୍କର ଦୁର୍ଗ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଦୁର୍ଗର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାରିପଟେ ପୁରା ପାଚିରି, ତା ସାଇଡରେ ନାଳ, ଯୋଉ ନାଳ ତ ନୁହଁ ମାନେ ଲେକ୍ ଟାଇପ୍ର ନଦୀ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଥାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି କୁମ୍ଭୀର ଛଡ଼ାଯାଏ ତାକି କେହି ଅଚାନକ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେନି। ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ ସେତେବେଳେ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ବି ଥିବେ। ତ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ପଶିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ଯୋଉଟା ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସୁନ୍ଦର ମଡେଲଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ରଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ସୈନିକମାନେ କେମିତି ରୁହନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଚ ଖାଇ ଗୋଟେ ବନାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କିଛି ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେବୀ ବସିଛନ୍ତି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେତେବେଳର କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଋଷିକନ୍ୟା ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଗୀତ ୟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭେରାଇଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ବନାଯାଇଛି। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଋଷି ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ, ପୁରା ନବଗ୍ରହ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଏଠାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ସେଇ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଥୁଆଯାଇଛି, କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ବି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଛି ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ 11ଟି ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍କ ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ବିଭାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୁଦ୍ରାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନର୍ତ୍ତକ ନର୍ତ୍ତୀ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏହି ଆର୍କୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ନମସ୍କାର।